Артынасы хасна республикай хадбор зинады актройсенел. Мин форасада наваздык гамазы май май дуун форастан бун намат савна республикай хадбор зинады фандагл ахшчагдар ахсафтай сайюл. Асы бун республикай валдар совет райста акт кацей фалгат раси терсед республика хустари жестуны патсахад. Асы документ ноджи дари хат сфидар кота референдум хат сактам. Референдум вах дарсед мин форасада наваздык гамазы январ май. Вудзе ду форста. Хадбор зинад ама وی فسته و رسیز کندم باسمن. 90% آدم سرازست دو فرستال در. آساکت فلگت خدبار خوستاری رستون نمادرست خیز هم پاسخادل. سرانت خیز ارمستر کانستیتوسی اما نپاسخاده زاگتن. آرسترسد است دموکراتون پروسیست فلگت خدبار پاسخاده سیراک در атрибута اما института. Присутствовал на этой сессии, проводил ее Торез Георгиевич Кулумбеков, и вопрос был один. Исходя из смертельной опасности, которая нависла над нашим народом, над нашей республикой, был принят акт о государственной независимости Республики Южная Осетия. Это выдающееся событие, несомненно, это выдающееся событие, и оно сильно тем, что это было не принято так вот в обычных условиях, когда все хорошо, когда есть свет, газ, а это было принято именно в самую тяжелую пору для нашего народа. Наадам стырв хардрогай фарстой на футбойнок сахактардагай. Кадраз дар Гурзистон сусагайр гомай, но астой наадам туг вад советун садисен пархафаста, Гурзистон якарт, якарцамай систа, ама конкум расит наадаман хаст. توج زیترای ولد نفدلت توخ ولاد زخل تیراک تفدل توگ منداگ سرتاور قولا کوتوی رستونل همه آدم بونای بون ساخت کوتوی آدم دافتوی استختوی سختوی خزرته انقن قوگای یوزر دای تو گورن کوتا نیرستونل سف صدر بالا برتوی سمی باسخسوی نزخته سقدی ودر مستریتوری بایسن نه و دون قدست نزخته نیرون آدمی وی رازمال می فرست دستای فرست مازه گردستون رایستا پاس خودون نفزاج رازمزده پروگرام و سه پروگرام کم مود نفزاگ آمارن سانن программа зердавт загга Гурзистон all документар qo'ma va Gurziyoga vzogil. Hozir qo'ttogil kay zaxna qavan nes rozista Iron odam. Gurzisto'ni qo'xtori yagot fitsog sfand kut sovetun sadisiz kunday roxizin. Xustari ristun tafandet sadisiz kunde bazzayn Iron odam anna roza dina dravdestoy Gurzisto'ni arxaytetil. Moxan nafanduet sadisiz kunde bazzayn ama naxifand magaska nafidan qismatis kutsok kanin. Qoqqanam nevzog amanat радицita. Юго-осетинская позиция совершенно очевидна. Справедливо. Мы ни на кого не нападали. Напали на нас. А защищающийся, как известно, прав. Более того, я хотел бы напомнить в связи с вот этим, актом принятия независимости, то, что, собственно говоря, провозглашение нашей республики 20 сентября 1990 года тоже ведь было тогда в составе Грузии. Сегодня об этом уже мало кто вспоминает, но это очень важное обстоятельство, которое придает нам историческую правоту нашу. В ответ на эту нашу инициативу, как известно, в Тбилиси националистическим правительством Гамсахурдия было принято решение о ликвидации вообще юго-осетинской автономии и ее разрайонировании. После этого началась вооруженная фаза борьбы. Ацапат qottaqtil nes raziste Gurzisto'ni maroqil to'y nazaqil xast suzga çalq. Armas zar tragediyasi stir safod Iron odaman. Netsax to'y anaxuz ligdunte. Sabit silgoymoqte zarund odam. Adaymogis xunan znuots tugmondag lagmorte. Yakux maxsan gors chisista ama chsil sabit tuglasan chifakota. Artınıq saz adaymoj fest mord armas tarumanema iratta kayodistem. As tragedinir madar rargum nersedat sappat dudgabat festa. Na odaman andar nitsu alfadatwod Iron odama kod etna فیروزن کنن. خدبار زینده اکتفست دافتم. نادمن فیسافن تاس کیو تاس نکولتورا اما نفزاک فیسافنن. گردستونن گناسید کی راسید با یگوند ناسید ارگانیزاسی من درخسن آدمون بارون داکومنتم گسکنن که از بار نخیتن نقسمت رافزارن. نرایف استم خوستاری رستون زخ نماد سوه. خدبارل سران سیراب درسته کانستیتوسی ما پاسخاد زاکتم. وی فسته آرسترسد اندر آخشیا گاخسف در. می فرستاده نواز ارتکه گمازه نایابر مای رایسترسد نپاسخاد
Konstitucji. Kod barun podsachod afta arastersid appatter. Na Respublikai Walder Sovet alkatsi barun ochsefder arasta axsan adamun zakat falgattem. Kada mahusari ristun kod khadbar podsachod rasit dersid min farastadan nawat samaze و تریه سوورینیتت یوریدیکو نقداوی سفیداررце дуэн форостаммае min форостадан навац дыккагамозы. Начиная, конечно, с 1990 года, с провозглашения республики, мы, к счастью, сумели выдвинуть в руководители людей, которые оказались на высоте своей ответственности, на высоте своего положения. Здесь надо в первую очередь, конечно, спасибо сказать Торезу Кулумбекову. Здесь надо, конечно, добрым словом вспомнить Гасиева Знаура, который самый тяжелый военный этап выдержал. Даже если мы возьмем первых лиц и посмотрим на их политические действия, то мы должны признать, что Фидор Фалаудеста, они выдержали. То, что обязаны были сделать, они сделали. وسک آخسفته فدل گرزستون بیره توگن کلتان زخل نادم راف زارگ قبول تا بونای بوند ساخته کتوی خدبار زیناده سرل فلایرون آدم یوک آخسفته فسته من سارستوی سفنده گراف زرستم و می آسه پت تخسترستجه و رسی کتری ترود نفارس ما چی از اون تنل ارتدایت می فرسده نواز دکه گمازه و رسی کنر با کتایت نزخ ما یا فیدانگنک تختم و از زو فنده گل راسد نپاد سخاد یه خدبار زیناد مم دو مینسته ماز گرزستون رادون خاد باقاود از کت سکنن ایرون آدم فارست مخسفجر بابرستوی مارتن زارگرات دسته یرستون زخل و رسین آلبابخستا گرزستون تو گایزاگ میتم سرسدتن سفکوت تا گریساره اما دوون اخسازم آفگوسته دوامین استمازه نادم کخ بافتد نینوسون بلیدز ستر و رسی بانماتا خوستاری رستون سوورینیتید و داینرمت سرم صبر اما سغده گارو بن و رسی آلوارسونه در خسکن نادمن کد داستی ناد قطکته افتساد سالون فرستت فدل در ما خنتانه خصوص ما ما کروخ کنم نیستوری ما کروخ کنم وتسادمه کت تسری بارل توخه ساتساردرات توی رای گرم بسته سرولتاو ما قام ما کروخ کنم تخسترست تجی نفارس چی بالاود اما نم خسک اوخ چی فدار خودتا اما ولدای درتا قام قده کنم نیز ناجی فلگونز قام ما کفیروخ کنم توج زیتنل چی را وقتا نه آدمنن چی نتساختا و دونه افتمای آرازم نتسارد اما وان دونک آخسفتای سوام نه روخس فیدم من